Hello and welcome to this edition of Goa 365 Story Behind the Story. Today in front of us is a very important topic. It's a topic about our future generations, our children. The government has announced a new National Education Policy 2020. There are a few radical changes, some of the bottlenecks they have tried to clear up. Now today many of us or most of us don't know what it's all about. So today we have with us a distinguished group of people who are part of this, who know about this and who have been in the teaching profession for a long time. Right now with us is Dr. Sanjay Desai, Principal of CS College, Kunkoli. Welcome, Doctor. Yeah, Doctor, we'll start off with you. Like, could you give us a general this about the education policy in the whole? At least for the first half we will start on that, then later on we can go in about the problems, starting off say with like say mother tongue and then going on to the other things. Doctor. Yeah, government has recently implemented through cabinet approval the national education policy, and this policy document is of only 66 pages. It is another good thing, because otherwise reading 400, 500 pages is very difficult. Painful, so it yes. has made us task easy. And if you see, the policy is divided into 4 parts. It is school education, higher education, other key focus areas, and making it happen. That is also there. If you look at the national education policy, we had a policy beginning in 1968. And then we had 1986 policy. So after almost 34 years, this new policy has come. Now, what best way we can implement that we have to see. And that is where state government and central government has to play a major role. Now, why I am saying implementation, if you see in 1968 also, as well as 1986 policy had spoken about the 6% GDP to be spent on the education. Because without money, आमची काय जाऊ शकना. So if you look at the 6% GDP. But Doctor, one sec, let me interrupt now. 6% म्हणता ते तुम्ही, that is the infrastructure लागून or just on कित्याचेर सगळ्याचेर? Everything, whole education, which includes teacher salary, non-teaching expenditure, infrastructure, everything. The finance minister, Pramod Sawant, has projected he wants to touch 1 lakh crore of GDP of Goa by next year. So if you talk in that terms, by next year we have to spend 6,000 crores on education. Hanuman Naik, welcome. He's a parent. He's got children in school as well as college. Now for Hanuman, Doctor, we need to know what exactly is the national education policy, starting with, I don't know. Anyway, Doctor, we want to know what is the national education policy for a parent, like say Hanuman, also like me. No, why I was stressing because of money, everything happens with money. Yes, so Doctor, that is the reason I wanted to highlight this, because all stakeholders should know this. And everyone is pressurized for this, that you want more allocation of fund. But if you see the major change now, what they are suggesting is stages. There are 4 stages, they have made divided into 4 stages. Earlier there were only 2 stages. They're saying 10 plus 2 we were calling it. Now they're saying it's foundation, preparatory, middle and secondary. Now if you look at the, this is a good thing, because earlier only rich people or those who had access to convent school, they were learning, going to nursery, KG1, KG2. And those students were studying in Marathi or Konkani. That concept of Balwadi or Anganwadi, that was not there formally. But this policy has made it mandatory now. So every child will enter the school at the 3.5 years now. Earlier some students used to enter directly at the age of 5. 5, yes. This is the major change. I will say it's a welcome change, because everyone will get. That is what play school, craft, art, all those things, activity will happen in the from 3.5 years to, that is the age is 3 to 5 years. Sorry, 3 to 8 years. And then they will go to second stage, that is 3rd to 5th standard, and then 6th to 8th standard, and then you have 9th to 12th standard, one stage.
So Okay. I feel Hanuman should be happy with this as a parent. हनुमंत कितें म्हणटात ना आतां दोतोर कितें म्हणटा दॅट फ्रॉम 3 o'clock 3.5 years सगळे स्कॉलाक धाडपाचे तूं कितें रिएक्शन तेजी कितें? ना ऍक्च्युअली आता जे न्यू पॉलिसी आसा पळय ती इम्प्लिमेंटेशन केले नंतर ताचो रिझल्ट कळटलो न्ही. पण 3.5 years इज ओके. गव्हर्नमेंटान जे आता जे न्यू सजेशन दिल्ले आसा न्यू इम्प्लिमेंटेशन ते ओके आसा. इम्प्लिमेंटेशन Yeah. सारखी जावपाक जाय म्हणून Hello. आमी डिस्कशन करता न्हू आज. So आमी तुमची कितें Hello. बट सद्याक मातशी पॉलिसी आमकां गमोन दी कितें एक्झॅक्टली ती पॉलिसी ती आतां दोतोरान आतां अनदर पॅनलिस्ट ऑफ अस ऑल्सो एन एड्युकेशनिस्ट फ्रॉम पिपल्स हायर सेकंडरी नागेश सरदेसाई. Okay, Nagesh, can you explain to us about this policy about on the mother tongue, the new changes in this policy? In this new policy, as far as the mother tongue is concerned, there should be some teaching in mother tongue up to the 6th standard. Now, in this policy, I have not heard what the previous discussion was about this policy, in what way the discussion was. But as far as the policy per se is concerned, it is 5+3+3+4. Now, in that context, the first 3 years of a child, which where they used to go in the balwadi or nursery, now it has to be, it will be coming in the formal scheme of things, Okay. and there will be proper curriculum developed for that by the NCERT. And then there will be stages of primary education, and up to 6th grade the policy speaks about teaching in the mother tongue to make the child familiar with the circumstances in his own vernacular language. म्हणजे कितें आतां वर्नेकल इन इज वर्नेकल मिन्स एड्युकेशन फ्रॉम 1st to 6th सगळे लायक आतां कशें आसा तुजी लायक कोंकणीन आसतली नाल्यार मराठीन आसतली नाल्यार कन्नडान डिपेंडींग ऑन द स्टेट तशें ना तशें ना ते तशें ते that meaning Okay. should not be construed as it will be totally in Konkani or in Marathi or in any other language of the respective language. state. But It तो will कशें be तर? that one subject Marathi will be a part for Konkani will be an integral part of the system. म्हाका दिसता कितें न्हू की आमी मदर टंग तेतून लोकल लँग्वेज आसा रिजनल लँग्वेज आसा. सो जे भुरग्या घरा कडेन जी भाशा कन्वर्संट आसा घरा कडेन पेरंट्स ग्रँड पेरंट्स जे उलयता ते भाशेंतल्यान तेजें शिक्षण सुरवाती जावपाक जाय म्हणजे तेजें फावंडेशन स्ट्रॉंग जाता. म्हाजे भुरगेपणा म्हाका याद जाता की आमचे बापायचे कडल्यान मी पाडे शिकताले. सो आतां कितें जालां आतां ग्रँड पेरंट्स एक भाशा उलयता भुरगीं दुसरी भाशा उलयता हो एक कन्फ्युजन आसा. जेन्ना ब्रेन आमचो पळय ब्रेन आसा न्ही तो स्टार्टिंग हेतून हे आसता तेन्ना लोकल लँग्वेज आसा जी लँग्वेज जी आमकां ते समजता त्यो इम्पॉर्टंट आसा. सुरवातीच्या हेतून त्या लँग्वेजीन शिकल्या नंतर तो भुरगो जो आसा तो परफेक्ट जाता आणि फुडें जी बाकीची ज्यो लँग्वेजीस आसा तो इजिली तो ग्रास्प करता. I don't quite agree with that fully, Hanuman, but still, anyway, Doctor, is this the logic of the national policy? Or? ना तो इशू म्हाका तर दिश्टी पडना सद्या गोंयांत तरी गोवा इज अ युनिक केस. आमी 45 वर्सां पोर्तुगीजा अंडर आसले. सो त्याचो इम्पॅक्ट भयंकर मोठो जाल्लें आसा आमकां. आमची भितर आमची लँग्वेजीस खंयची म्हणटा आमकां कन्फ्युजन आसा हें खुबशे लोकांक खबर आसा. मराठी कोंकणी इंग्लीश हिंदी हे तुमकां सगळे आमी कन्फ्यूज जाले. ते पेरंट्साक दिसता की आपल्यालो भुरगो आपल्याक ऑलवेज एज्युकेशनिस्ट एक्सपर्ट आसतले बट पेरंट्साक दिसता ते पेरंट्साची विशयाच्या अगेन्स्ट आमी 100% वचपाक शकना. कित्याक तेका दिसता की आपल्यालो भुरगो फाल्यां ग्रॅज्युएशन जालो की अमेरिके वचपाचो युके वचपाचो पोर्तुगाला वचपाचो. सो तेका दिसता की हो भुरगो खंय तरी कमी पडटलो अशें तेका दिसता. सो हो त्यांचं गैरसमज काढपाचें काम आमचे शिक्षण तज्ञाचे. आमी जर बसून एक्रॉस टेबल घेवन बसले आणि जर आमी तांकां कन्विन्स केले जाल्यार म्हाका दिसता हो लँग्वेज इशू गोंया व्हडलोसो ना अशें म्हाका दिसता. एक्चुअली म्हाजे हिसपान दिस इज माय पर्सनल इश्यू म्हाका मातशें अटॅक करूं नाका हाचेर. आय फील दॅट द लँग्वेज इश्यू इज बीन केप्ट अलायव एंड बिकम मेड अ पॉलिटिकल इश्यू. आणि काय ना इफ पेरेंट्स बेसिकली इफ यू सी आय एम अ पेरेंट यू आर अ पेरेंट हनुमान इज अ वेरी सगळे पेरेंट वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी एड्युकेटेड वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन दॅट्स इट. डोंट यू थिंक हनुमान कितें म्हणटा आमकां भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक बेस्ट जाय आमकां म्हूण यू डोंट थिंक गो टू exams. Yes. Now what is the difference in this new policy on exams? Earlier policy of exams was students used to get really afraid when they heard about exams.
Now, this is a student-centric examination will be held in the Okay. sense that there will be exams at maybe at third standard, there will be exams at fifth standard, there will be exams at eighth standard, there will be exams at 10th standard, and there will be exams at 12th standard. This is up to the school, Correct. and there will be in this present setup, whenever it becomes a reality, there will be 2 semesters, 2 term exams, and the assessment, the normal conventional assessment is we deal with the teachers only that deal with the assessment. Now the assessment will not only be by the teachers, it will be at the same time by the peers also, and sometimes even the parents also will be a partner in assessment. So the students will not be much perturbed by the examinations as and when they come, and they have a scope for improvement because the examinations will be conducted at term. If the student does not perform at the first term, he can improve his scores in the second term. And another thing is this policy outlines basically the learning outcomes of a child has to be realized by and large. म्हणजे लर्निंग आउटकम नागेश लर्निंग आउटकम म्हणजे कितें की लर्निंग आउटकम म्हणजे आता आमचो भुरगो डिग्री घेऊन भायर सरता एका इन्स्टिट्युशनांतल्यान, ताका ते डिग्री भायर ताका आनी कांयच म्हायती नासता अशी बारीकशी पळयत जाल्यार. Correct. आता Absolutely. लर्निंग आउटकम्स म्हणजे कितें, एक्सप्लोरिंग विथ नेचर फॉर एक्झाम्पल, एक्सप्लोरिंग विथ नेचर और trying to learn a skill. This is very important. A skill mean in the sense that if he is good at painting, that painting will be introduced to him maybe at standard 6th, or if he is good at dancing, conditions will be made to that effect. Yeah, Dr. I'd like to bring you on this because you are in the higher education. Anyway, we have just wrapping up things about the policy. Then let's go in for implementation and problem solution. Just some last word, Dr. Now you are in your higher education. So with this, what Nagesh is saying is it makes sense because we are very theoretical. We are not very practical in our studies. Policy speaks for practical teaching learning, which is Certainly. missing. So that's why they are saying only other skill, art, craft, all things, even sports students should take part and all. But if you look at the present situation, what we are working in say morning 8 to 1. In that timing, can we do all this activity? Zaina, So it's too late. Rauchi na. So it is like a teaching and learning as a part time. So from 8 to 1, we want to fix everything in that. Yeah. I just wanted to come in just to supplement to what Doctor has just now said. In our Goa, please bear me out, Doctor, on this. आमचेकडे न्ही सिस्टम अशी इंटिग्रेटेड सिस्टम अशी ना. पळोवपाक गेल्यार आता सरकारान पळया तुमी आता हायर एज्युकेशनाक अपॉइंट केला, एक फोर्स अपॉइंट केला अंडर अवर पार्शेकर सर. देन आमच्या स्कुलाक एक टास्क फोर्स अपॉइंट केला. आता भारत सरकारान ऑलरेडी पॉलिसी हाडल्या. आता आमकां आनी एक पॉलिसी तयार करपाची ना. आमच्या गोंयान कशी कितें ही जी राष्ट्रीय पावंड्याचेर जी पळय पॉलिसी डॉक्टर कस्तुरी रंगन आनी ताचे पयलीं TSR सुब्रमण्यमान केल्ल्यो, ही कमिटी कश्यो बरे भशेन बेसबरे पद्दतीन आमी आमच्या सुपुल्ले गोंयान आज आमी पळयत न्हय जाल्यार आमचे गोंयचे भुरगे राष्ट्रीय पावंड्यार खंयच ना. I don't agree with you on that, but still. No, ते कमिटी तुम्ही कमिटी केल्या म्हणटा Doctor will agree with But that me. is for Doctor will agree with implementation, Nagesh. That committee is for implementation, right? Doctor? Yeah, it's for implementation, right? Your committee is for implementation only. It is not new Correct. policy. सगळे आसा पॉलिसी भितर. काय ना अशें ना. So that we may train students practically. They are तांकां जॉब आसा. ग्रॅज्युएशन जालें की तांकां जॉब आसा. अशे तरेची सगळी पॉलिसी भितर आसा.
Okay. Great. Okay. Now, I think we have a faint idea about the main pillars of this education. One is the mother tongue. Second is the new 5 plus 3 plus 3 plus 4 exams. How exams are going to be done, and on higher education, on the practicality bit of it. Okay. Now let us go into the problems into the implementation part of it. Now, Dr. You are part of it, so you start. Then we will go to Nagesh, because I'm sure he has some views on this. You please start on what exactly you guys have Implementation. started off. We have to work on infrastructure now. Infrastructure in terms of buildings plus human resource. आम्ही तर आता पहिले आमच्याकडे एक तुमको युनिक प्रॉब्लेम सांगता आमच्याकडे असा स्पेशली इन गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल वी हॅव 800 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स इन गोवा. आता थंय पॉलिसी कशी आसा 30 स्टुडंट्स 1 टीचर. आता फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड आणि फोर्थ स्टँडर्ड एक्चुअली फर्स्ट स्टँडर्ड 30 भुरगीं जाल्ले एक टीचर 35 जालो दुसरी टीचर मेळटा. पण आमच्याकडे कशी इंटरप्रिटेशन करता आम्ही फर्स्ट स्टँडर्डात 10 भुरगे सेकंड स्टँडर्डात 5 भुरगे थर्ड स्टँडर्डात 5 भुरगे फोर्थ स्टँडर्डात 10 भुरगे आसा. सो टोटल 30 जाले. त्या स्कुलाक आमी एकच टीचर दिता. सो कॅन दिस एक टीचर हे सगळं इम्प्लिमेंट करू शकता? सो हे करू शकना. पण आम्ही कितें म्हणटा ते 30 भुरगे कशे दिले 4 टीचर कशे दिले. पण ते मागीर कितें करता सेम टाइम यू बिल्डिंग प्रॉब्लेम ऑल्सो. मोस्ट ऑफ दीस गव्हर्नमेंट स्कूल्स आर हॅव्हिंग 2 रूम्स. एकच रुमाक मदीं हे सायडीन पयलेची भुरगीं बसता दुसरे सायडीन सेकंडाची भुरगीं बसता. सो टीचर कितें शिकयतलो कोणा शिकयतलो. आर्ट केन शिकयतलो क्राफ्ट केन शिकयतलो म्युझिक केन शिकयतलो. आनी तुमकां सांगता आमचे स्कुलांनी खंयच्याच स्कुलांनी न्यूजपेपर म्हणटा पावना. आता न्यूजपेपर एक्चुअल जे आसा टेक्स्ट बुक आसा ते हिस्ट्री 10 वर्सां फाटीं कितें जालें टेक्स्ट बुकाचेर येता. पण आज लायव्ह कितें चल्ला खंय कितें चल्ला खंयचो इश्यू आसा सोशल इश्यू आसा हे भुरग्यांक जावं इवन टिचरांक थोडे कडेन गांवांनी एक्सेस ना. Yeah, Nagesh, you please add on this implementation problems. हय सर नाव आता कितें आसा आमच्या गोंयान आमचे गोवा एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट प्लेस कशी. पूण तातून जर आमकां इतले प्रॉब्लेम जशे दोतोरान आतांच म्हणला बरे पद्दतीन दोतोरान मांडपाचो यत्न केला. पूण तरी पूण आमी हे नवे परिमाणान जेन्ना आमी हे पळयता सगळे जेन्ना आमचे आतां गांवगिरे वाठार आमचे 191 पंचायती आसा इतले ल्हान आसा. आमी आतां पळय नवे आमचे शिक्षक जे पळय घेता तांकां मल्टिपल ट्रेनिंग आशिल्ले अशे शिक्षक घेवचे पडटले. कारण इवन एका शिक्षकी शाळेन सुद्दां प्रायमरी लेवलार आमचे कडेन शिक्षकां आतां नवे जनरेशन जे पळय टीचर येता ताकाच लागून ती स्कील इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना आमी ग्रॅज्युएट अंडर ग्रॅज्युएट लेवलार भुरग्याक इतलो एकेडेमिक ओरिएंटेशन दिता. आय एग्री विथ डॉक्टर under the UGC scheme of things, which will now become a thing of the past. Under the new policy. But this is of higher education. पण नवे जेन्ना शिक्षक जेन्ना आमचे नवे हातून यंत्रणेन भितर येतले जावं ते डीएड घेवन ते भुरगे टीचर प्रायमरी लेवलाक शिकोवन येतले किंवा ते सेकंडरी लेवलार डिग्री शिकोवन येतले. आनी तातून सुद्दां तांणी जेन्ना पळय BA BEd म्हणटा इंटिग्रेटेड 4 वर्सांचो आसतलो. इंटिग्रेटेड 4 वर्सांचो BEd आसतलो. हातून टिचराक फक्त एक बुकीश नॉलेज दिवपाचो यत्न करपाचो न्ही. पण हाजे भायर बुकीश नॉलेजी भायर जो टीचर समज हांव एक टीचर आसा फक्त पीटी टीचरूच ताका पीटी शिकोवप अशें नासता. ऑल राउंड डेव्हलपमेंट जर भुरग्याचो जातलो सर्वांगीण विकास म्हणटा आमी होलिस्टीक डेव्हलपमेंट हो कागदार बरो दिसता. पूण हो रियलिटीन जेन्ना आमी हाडटा तेन्ना ताका कितींग प्रॉब्लेम्स आसतले आनी आसूंकूच जाय. जेन्ना सिस्टम जेन्ना आमची इम्प्रूव जाता. इंडिया इज नॉट 250 year old like an United States of America is. India is only 70 and with such diverse population in our country. नवे शिक्षक जे हाडमासाचे भायर सरता जावं ते प्रायमरीक शिकोवपाक जावं ते सेकंडरीक शिकोवपाक जावं ते हायर सेकंडरी शिकोवपाक आनी जावं ते डिग्री. आतां हायर सेकंडरी म्हणटा ती हातून नासतली कारण 9वी 10वी 11वी 12वी दोतोर विल एग्री विथ मी ऑन दॅट की 9वी 10वी 11वी 12वी हे 4 यत्ता ज्यो आसा त्यो यत्ता अंडर सेकंडरी स्कूल पडटल्यो. आनी हातून कितें जातलें भुरगो जेन्ना 10वीक पास जातलो जेन्ना आमी आतां पळयता जरी मरी 90% पडलो रे पडलो सायन्सीक धांवलो 70 पडलो रे पडलो ताका कॉमर्साक धांवलो. तो बाकीचो बोटो म्हणल्यार तो कित्याक उपयोग ना. वोकेशनल स्ट्रीम जी बरे पद्दतीन आमच्या गोंयान आसा जी गोंयान एकूच कडेन आसा इंडियेन सद्या परिस्थितीन जे वोकेशनल स्ट्रिमीक जवळ जवळ आतां
32 वर्सां आमी ग्राउंडार पळयतात ती वोकेशनल स्ट्रीम. ती वोकेशनल म्हणजे वेकेशनल करपाचो यत्न करता काय कितें आमी? ती वेकेशनल न्ही, तातूंत खरो बरो कन्सेप्ट आहा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग म्हणटात तसो. आनी हे भुरगे अलॉंग विथ NSQF जे पळय 12वीक 9वी 10वी 11वी 12वी करून जे पळय कॉलेज लेवलाक येता आनी जे डॉक्टराक मेळटा मागीर कॉलेज डिग्री लेवलाचेर, आमचे BA जावं, जे BCom जावं किंवा BSc जावं, हे नॉन प्रोफेशनल आसता. हाचे भायर जे भुरगे टिचींग, तुम्ही आता टीचर, बरे टीचर नवे निर्माण जातले, 4 वर्सांचो इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, हातून ICT कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी कंपोनेंट, Important, very important, yes. अशे बेस बरे पद्धतीन, म्हणजे चड वेळ ऑनलाईन गेले म्हणटकच बरे शिक्षण जाता अशें ना. तुम्ही म्हजे बरोबर एग्री करतले. लिमिटेड टायम तुम्ही ताजो कितें भुरग्याक सार दितात, महत्व इम्पॉर्टंट ताजेर दिवपा जाय फोकस. आणि तुम्ही ते लिमिटेड टायमान भुरग्याक कितलो बरो बेस बरे पद्धतीन तयार करतात, नोकरे खातीर न्ही. How is the education policy going to change this mindset? Nagesh. ना कितें आसा, हय कितें आसा, हे रातोरात जावचें ना. रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे म्हणटात, आणि सन नेवर सेट्स ऑन द एम्पायर म्हणटा. सो त्यो गोष्टी आसा ह्यो, म्हणजे आमी कितें आसा केल्यानी होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जर आमी पळयत, दोतोर आणि हनुमंत बाब विल एग्री विथ मी, जेन्ना आमी सर्वांगी विकास सगळे जेन्ना पळय 5+3+3+4 आणि डिग्री ओरिएंटेशन, आय विल नॉट एंटर इन टू डॉक्टर्स एरिया, बिकॉज जेन्ना 4 येत्ता आसतल्यो ज्यो डिग्री लेवलार आसतल्यो, म्हणजे डिग्री आता इतले बरे हे पॉलिसीन आमी जर पयस बरे पद्धतीन जे मांडू शकले आमचे भुरग्यां मुखार, आमचे विंगड स्टेक होल्डरां मुखार, जाल्यार ही पॉलिसी खरीच बरी. कारण तुम्ही पळयत न्हय, आता भुरगे जेन्ना फर्स्ट इयराक येतात, दोतोरान सांगला आसतले आनी जस्ट एड, पयले वर्सा जेन्ना भुरगो येता, भुरग्याक जर काही इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम आसत फॅमिली, जाल्यार ही कॅन लिव्ह ऍट फर्स्ट इयर, सर्टिफिकेट मेळटलो ताका. तो जर परत जॉईन जावपाक सोदता सिस्टमीन, जाल्यार ताका परत जॉईन जावपाक मेळटा. आफ्टर एंड ऑफ सेकंड इयर ताका डिप्लोमा मेळटलो. परत तो भायर वचून आनी कितें करून आनी 1 वर्सान जॉईन जावंक सोदता, जाल्यार ताका 3 वर्सांनी ताका डिग्री मेळटली. आनी जेन्ना 4 जातलो तो कंप्लीट हे जातलो सिस्टमींतल्यान ताका ऑनर्स डिग्री अशी ताका मेळटली. Dotor, I want you to speak on higher education. Now, Nagesh had brought up this topic of higher education, wherein practicality and this too much of theory and too much of this is a fact. तेजेर मातशे इवन नागेश बाबान म्हणले की आय एम फ्रॉम हायर एज्युकेशन, पण म्हाका दिसता हायर एज्युकेशनाक जेन्ना भुरगे मेळटा ते आमचे फाउंडेशन जर स्ट्रॉंग असलें जाल्यारच हायर एज्युकेशनाक आमकां बरे भुरगे मेळटले. म्हणून आमकां वी हॅव टू फोकस ऑन नाव न्यू पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना फ्रॉम प्रायमरी ऑनवर्ड्स. सो आमकां समज प्रायमरींतल्यान आमी फाउंडेशन आमचे स्ट्रॉंग घातल्यार बिल्डिंग आमची कशीच पडची ना, नाल्यार आमी खुबशे पयल्या बिल्डिंग पडटा बिकॉज फाउंडेशन वीक आसा. आता नागेश बाबान एक म्हणले ते की 1 वर्सान 2 वर्सान सर्टिफिकेट दितल्यो. एक्चुअली ताका पळोवपाचो नजरिया म्हाका खुबशे लोकांना डिफरंट आसा. ते तशें ना, नॉर्मली स्टुडंट फर्स्ट इयराक गेलो, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर वयता, मदीं भुरगो डिफिकल्ट लागता आनी कॉलेज सोडून वयता, 1 वर्सान वयता, 2 वर्सान वयता. सो ते भुरग्याक फेल म्हणटा तेंचे शिक्क मारपा नाका, म्हणून तांकां 1 इयर कंप्लीट करून बाबा ही तुजी सर्टिफिकेट घेवन तूं चल अशें म्हणून केलेलें आसा. इट इज नॉट दॅट. थोडे लोक कितें म्हणटा की 1 वर्सान सगळे भुरगे अर्दे भुरगे वयतले दुसरे कडेन, तशें ना. ते एक्चुअली त्याने डिग्री कंप्लीट करपाक जाय, पूण जे भुरग्याचें जायना, कोणाक कितें प्रॉब्लेम, हॅलो, फेलियर म्हणतो स्टॅम्प तेजेर नाका म्हणून हे ऑप्शन काढलेले आसा. सो 1 वर्सान गेलो, 2 वर्सान गेलो, फर्स्ट इयर पास, सेकंड इयर पास. हनुमंत, तुमकां एक प्रश्न केल्लो हांवें. आतां तुमी आयकलां हें सगळें पॉलिसी, बट एज अ पेरंट कितें तुमकां कितें दिसता, ही पॉलिसी बरी आसा, कितें प्रॉब्लमां येवंक शकता, वा कितें तुमचे व्ह्यूज हेजेर मातशे दिवंक शकता एज अ पेरंट? जे पयली जे सिस्टम आशिल्ली तेतून थोडे लोकांक संवय जाल्ली आशिल्ली न्ही, 10वी आनी 12वी आनी मागीर डिग्री, नवी पॉलिसीचेर. पूण काही जे हे आसा, जे आता नागेश सरान सांगला, ते खरोखरच बरे आसा. आणि जशी ती इम्प्लिमेंट जाली की त्याचो रिजल्ट जसो कळ्ळो आनी लोक ताका जेन्ना तेतून फॅमिलियर जातले तेन्ना तो व्हडलो प्रॉब्लेम येवपा ना अशें म्हाका तरी दिसता. But as a parent, would you support this policy as a parent? सद्याक आता कशें आसा, पेरेंट्स जर फाल्यां भुरग्याची त्यांच्या भवितव्याक जर बरी पॉलिसी आसा, पेरेंट्स सपोर्ट करता ते.
ओके या त्यांचं फ्युचर बरं जातं असं दिसतं त्याला सपोर्ट करतले सर. या What I will I say on interrupted you. Yeah, I interrupted you. Please go on. Yeah. वॉट आय विल से हे पॉलिसी बरी आसा. आता एक काम आसा ते आमच्या टिचरांचे आसा. आमी ही पॉलिसी बरे भशेन आमची मन लावन ती इम्प्लिमेंट करपा ती काम करपा जाय. सेम टाइम गव्हर्नमेंट लेवलाचेर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट जो आसा Hello? तो जाय आसा. सो आमचे ऍडमिनिस्ट्रेशन Hello? एज्युकेशन सांबाळपाचें आसा ते तूं फुल्ली डिवोटेड आसपा जाय. जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक. जशें Nagesh. Hello? सांगा. Yes, Yes, Nagesh. आय फुल्ली एग्री विथ डॉक्टर. आता कितें आसा परिस्थिती अशी आसा हॉर्जीस फॉर कोर्सीस म्हणटा पळय तुमी एग्री करतले. हॉर्जीस फॉर कोर्सीस म्हणल्यार कितें आता जशें डॉक्टरान म्हणला आता युजीसी म्हणटा पळय युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन सध्या युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन जी पळय संस्था आहा ती संस्था युनिव्हर्सिटीचे सगळे एज्युकेशन फायनान्स बाकी एकाडेमिक सगळे पळयता. आताचे परिमाणान उच्च शिक्षणान दोन बॉडी तयार जातल्यो. एक फक्त एकेडेमिक पळयतली आणि एक फक्त फायनान्सीस पळयतली. हनुमान तुम्ही मातशे लास्ट स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट हेजेर कितें सांगा मातशे प्लीज. जसे जसे आमचे हाणे म्हटला नागेश बाबान म्हटला की खरोखरच आता किती आसा टीचर्स आणि गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की पेरेंट्स आणि स्टुडंट्सांक कन्विन्स करपाक की ही जी पॉलिसी आसा ती खरोखरच बरी आसा आणि इन फ्युचर आमी ह्या देशाचे बरे एक आधारस्तंभ आणि तांणी जशें म्हणला स्कील जे आमकां जाय ती जर आमी हे केली भुरग्यांक जर हे करून पेरेंट्सांकूय जर बरोबर बरे भशेन एक्सप्लेन केले जाल्यार म्हाका दिसता ही जी पॉलिसी आसा ती फुडें खरोखरच बरी जातली आणि आमी इंटरनॅशनल लेवलाचे जशे आमचे बरे भुरगे तयार जाता जेंका स्कील आणि बाकीचे जे सगळे हातून तांकां एक्सपर्ट करता तशें जर एक्सपर्ट जाले जाल्यार ही पॉलिसी खरोखरच स्तुत अशी आसतली. Yes, Hanuman. Dudur, closing statements for you. You are the No, boss of they- the implementation part. नागेश बाबान म्हणले पळय की रेग्युलेशन्स कमी करपाचे युसीसी बी काडटले. एक्चुअली आता कितें जाला हे पॉलिसी भितर ऑटोनॉमीचे उलयता. म्हळ्यार जशें आमचे आतां गोंयांत जर पळयलें गोंया एक चोगले कॉलेजीस आसा जिका ऑटोनॉमी मेळ्ळी आसा. म्हळ्यार त्यांची सब सिलेबस कितें बोर्ड ऑफ स्टडी सगळे रुल्स अँड रेग्युलेशन ते इंटरनल ते ठरयता. सो ही ऑटोनॉमी प्रत्येक कॉलेजीक दिवपाची तयारी गव्हर्नमेंटा हे पॉलिसी भितर आसा. सो ऑटोनॉमस आसले कारणान तुमची जे एक्झामिनेशन रिफॉर्म्स आसा जावं एकेडमिक रिफॉर्म्स आसात हे सगळ्यो गोष्टी आमकां करपाक फ्रिडम मेळटले. पूण तेजे खातीर आमी आमचो चड टायम दिवचो पडटलो शिक्षणा खातीर. आमचे हितून तर म्हाका दिसता स्पीड वाडोवची पडटली आमी कामाची. आनी आतां कितें आसा की जे बाकीचे स्टेक होल्डर आसा पळय ते तेंची नजर आसपा जाय शिक्षणाचेर. Ultimately, today was a very good discussion. Teacher, parents, people who are in the task force. But one point has come out clear to me. Implementation is the key. That is where normally a lot of the government schemes are all with good good ideas, with good thing, but it fails because of implementation. Dr. Desai, Nagesh Bab, Hanuman Bab, thank you very much.